पश्चिम बंगाल राज्य मालदा से खबर है। मालदा में सड़कों को लेकर फिर से हंगामा किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप है। हबीबपुर पुलिस स्टेशन के तहत लक्ष्मीपुर गांव में कैनपुखुर से कलाईबाड़ी तक सड़क का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। गांव वालों ने विरोध किया। गांव वालों का आरोप है कि उस सड़क पर भ्रष्टाचार हो रहा है। कीमत कम करने के लिए सड़क पर पानी डाला जा रहा है, गोंद नहीं दिया जा रहा और कीमत कम की जा रही है। इसीलिए गांव वालों ने कंडक्टर को काम करने से रोक दिया और विरोध किया। उनकी बस यही मांग है कि बीडीओ और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहां आकर सच्चाई की जांच करे और सड़क का काम ठीक से शुरू करे। कॉन्ट्रैक्टर का बयान, वो अपने बॉस के कहने पर काम कर रहा है। রাস্তাগুলো যেন ভালোভাবে হয় আমরা এটাই চাইছি। এখন আপনাদের রাস্তায় কি সমস্যা হয়েছে? সমস্যা মানে হাত দিয়ে উঠে যাচ্ছে, পা দিয়ে হাত দিয়ে উঠে যাচ্ছে, ঠিকঠাক কাজ করছে না। আপনার নাম? কাজ হচ্ছে না, ওই জন্য আমরা বন্ধ করে দিচ্ছি। গ্রামের মানুষ। আপনার নাম? মিতুল সরকার। আপনি কি দায়িত্ব আছেন এই গ্রামে? কানপুর কেজিপির মেম্বার। আপনাদের এখানে কি সমস্যা হয়েছে? আমাদের সমস্যা হচ্ছে কেনপুকুর টু কলাইবাড়ি যে রাস্তাটা যে নির্মাণ, যে কোটি কোটি টাকা স্যাংশন হচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কাজ হয় না, মূল্যবান কাজ হয় না। ওরা জল দিয়ে পিচ, রাত্রের বেলা জল ঢালে দিয়ে দিনের বেলা পিচ ঢালাই করে দিয়ে চলে আসে। তার মধ্যে হাফ ইঞ্চি, তারপরে কিচ্ছু নাই। এই যে দেখেন রাস্তাতে কিচ্ছু নাই, খালি নিচে মাটি আর উপরে হালকা পিচ। এটা আমাদের অবজেকশন। জি পুনরায় প্রশাসন আসুক, প্রশাসন দেখুক, নানা অবিলম্বে আমরা রাস্তা বন্ধ করে দেব।